95 පද කීපයක් කියවමු. Psalm 95 verse 2. ගීතාවලිය 95යි තුන්වෙනි පදය 2 and 3. 2යි 3යි. 95 2 3. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with psalms. For the Lord is great, he is a great God, a great King above all gods. Verse 6, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for he is God. ස්තුති දෙමින් උන්වහන්සේ ඉදිරියට පැමිණෙමු. ගීතිකාවලින් උන්වහන්සේට ප්‍රීතිනාද පවත්වමු. මග්නිසාද ස්වාමින් වහන්සේ මහත් දෙවි කෙනෙක්ය. සියලු දෙවිවරුන්ට වඩා මහත් රජ කෙනෙක්ය. ඒ වූ ස්වාමින්ට ගායනා කරමු. අපි ගැලවීමේ පර්වතයේ ප්‍රීති ഘോഷා පවත්වමු. තව 6 වෙනි පදේ ඒ වූ নমස්කාර කරමින් වැඳ වැටෙමු. Verse 2 says, let us shout joyfully and singing psalms. කියනවා ගීතිකා කරමින් ප්‍රීතියෙන් ශබ්ද නගා ප්‍රීතියෙන් ගෑගසමු කියලා. அதில் சொல்லப்படுகிறது சத்தமிட்டு பாடலை பாடி நாங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக வருவோம் என்று. So let us obey God's word by standing and singing a hymn to come up on your screen. එනම් දේව වචන අපි කීකරුවෙමු දැන්. එනම් අපි නැගිට ශබ්ද නගලා එම තිරේදිස් වෙන්නා වූ ගීතය ගායනා කරමු. ஆகவே நாங்கள் தேவ வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து எழுந்திருந்து சத்தமிட்டு இந்த திரையிலே போடப்பட்ட பாடலை பாடுவோம். He raised
ප්‍රේමවන්ත ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ පාමුලට මේ උදෑසන අපි ළඟා වෙනවා. ඔව් ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ තේජානුභාවයෙන් යුතුව පරමාධිපත්‍ය ඇතුව සිංහාසනයේ වැඩ සිටින මේ මුළු විශ්වයේ මෙවුම් කරුවානෝ සහ පාලකයානෝ ලෙස ඔබ වහන්සේ සියලු ගෞරවය තේජස ලැබමින් ස්වාමීනි සිංහාසනාරූඪව වැඩ සිටිනවා. අපිද ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් හැටියට මේ පොළවේ මේ උදෑසන අපි එක්ෂිත්ව යේසුස් වහන්සේගේ කුරුසියේ වැගිරු ලේ කර්ණ කොටකටත් ඒ තුලින් අපේ සියලු පව් සෝදා ගනිමින් ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ මිහිරි වූ නාමය වන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයේ කර්ණ කොටත් අපි ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයේ වැඳ වැටෙනවා. ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් හැටියට පුතෝරාගත් නිසා. පොළවේ අත්විවරම් දැවීමට ප්‍රථම ස්වාමීනි අපි එකිනෙකාව තෝරාගෙන තිබෙනවා. ඔබ වහන්සේ අපේ නම දන්නවා. අපේ ජීවිත ගමන දන්නවා. දෙවි පියාණනි, ඔබ වහන්සේ අපේ හදවත හිමි කරගත් දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ අපේ හදවත දන්නවා. අද තත්වය ඔබ වහන්සේ දන්නවා. ස්වාමීනි, අපි ඔබ වහන්සේගේ පාමුල මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේගේ සභාව වැටිය රැස්ව සිටිනවා. අපිට ඒ සාමූහික নমස්කාරය අද දවසේ ඔප්පු කරන්නට අප මැද්දේ වැඩ සිටියේ මැනව පියාණනි. අපිට ඔබ වහන්සේගේ හඬ ඇසෙන්න සැලැස්සුව මැනව දවසේ. ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් අපිට කතා කළ මැනව. ඒ වගේම ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේගේ වැඩ සිටීම අපිට දැනෙන්න සැලැස්සුව මැනව. ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ අප මැද්දේ වැඩ සිටින නිසා ස්තුති වේවා. පියාණනි, ඒ වගේම මේ මෙහෙයේදී අපි ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ යේසුස් වහන්සේව සිහි කරනවා. වහන්සේගේ මරණය, වැළලීම, නැවත නැගිටීම ඒක අපේ ජීවිතයට අදාළ කරගනිමින් අපි සිහි කරන අතරේ පියාණනි අපිට ඒක අර්ථාන්විතව සුද්ධ භවයෙන් යුතුව ගැඹුරින් යුතුව දෙවි පියාණනි අපිට අදාළ කරගනිමින් අපි එකිනෙකාට අදාළ කරගනිමින් අපිට සිහි කරන්නට පුළුවන්කම ලබා දෙන්න ස්වාමී. ඔබ වහන්සේ අපේ තිබෙන සම්බන්ධතාවයත් දවසේ අපි අලුත් කළ මැනව ස්වාමී. අපි සියලු පාප වල සමාව වූ මැනව. අප මැද්දේ වැඩ සිටියේ මැනව. මේ ආකාරයෙන් ලංකාව පුරා රැස් වෙනා ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් අපි සිහි කර ගන්නවා. ලෝකේ පුරා රැස් වෙනා ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් අපි මතක් කර ගන්නවා පියාණනි. මුළු සභාව ඔබ වහන්සේගේ සිංහාසනදී අපි මතක් කරනවා. ගෙවල් වලට වෙලා හිර වෙලා ඉන්න අය, අසනීප තත්වයෙන් ඉන්න අය, සෙවියාණනි හිරගෙවල් වල, රෝහල් වල දෙවි පියාණනි මේ වසංගතය නිසා පීඩාවට පත්වල ඉන්න ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් පියාණනි ලෝකේ පුරාම අපි සිහි කර ගනිමින් ඔවුන් ගැන ද ආඥා කරමින් අපේ මේ මෙහෙය ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. අපේ ගැලවුම්කාර ස්වාමියෝ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. மிகுந்த கிருபையினாலே எங்களை வழி நடத்துகிற சர்வ வல்லமை உள்ள மகத்துவம் நிறைந்த தேவாதி தேவனும் கர்த்தாதி கர்த்தரும் ராஜாதி ராஜாவுமாய் விளங்குகிற சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தாவே, அருமையான அந்த பரிசுத்தமான ஓய்வு நாளிலே உம்முடைய ஒரே பேரரான குமாரன் கர்த்தராகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரத்திலிருந்து வழிந்தோடிய இரத்தத்தினாலே பாவத்திலிருந்து மீட்கப்பட்ட ஜனங்களாய் ஒன்று சேர்ந்து மது விலையேற பெற்ற நாமத்தை நமஸ்காரம் பண்ணுவதற்காக
அழைக்கப்பட்ட ஜனங்களாய் எங்களை கொடுத்திருக்கிற ஸ்லாக்கியத்துக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. இப்படியாய் அழைக்கப்பட்டவர்களாய் உங்களுடைய நாமத்தை தொழுது கொள்வதற்காக பாடும் பாடல்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இந்த நாளிலும் நாங்கள் ஒன்று கூடியிருப்பத நோக்கம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகிமை மகத்துவங்களை வெளிப்படுத்துவதற்காகவே கர்த்தாவே. இப்படியான ஸ்லாக்கியத்தை எங்களுக்கு தந்த தேவனாக இருக்கிறபடி நாளை நன்றி செலுத்தின கர்த்தாவே. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகையோடு சேர்த்து கொள்ளப்படுற ஜனங்களாய் எங்களை வழி நடத்த போகிறதாய்வுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே உடைய வார்த்தையை பேச போகிற தாசனோடு கூட இருந்தருளுமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இந்த வார்த்தையினாலே ஆவியினால் எங்களை தேற்றி வழிநடத்துமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. உடைய வார்த்தை கால சூழலுக்கு ஏற்ற விதமாய் வல்லமையாய் அமைவதற்கு தேவன் தாமே ஆவியான மூலமாய் உடைய தாசனை தேற்றி வழிநடத்துமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இப்படியாய் பரிசுத்த பந்திக்காய் வருகிறேன் கர்த்தாவே. உடைய பரிசுத்த பந்தியிலே குற்றமற்ற பழுதற்ற பலியாய் கல்வாரி மலையில் ஒப்பு கொடுத்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தை ஆண்டவரை நினைவு கூறுவதற்கும் அந்த சரீரத்திலிருந்து வழிந்தோடி இரத்தத்தை நினைவு கூறுவதற்கும் எங்கள் ஒருவருக்கும் தேவ கிருபையை கொடுத்தருளுமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. தொடர்ந்து வாழ்வு இந்த கூட்டம் தொடக்கம் முதல் முடிவு பரியந்தம் தேவனுடைய கிருபை அனுக்கிரகம் இருந்து வழிநடத்துமாறு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. ஆமென். Before we hear God's word, we'll sing another hymn. They're watching us 105th of the hymn. தேவனுடைய வார்த்தை கேட்பதற்கு முன்பதாக இன்னும் ஒரு பாடலை பாடுவோம். Oh
Kindly be seated. Apna kala wali wen. Shall we read from the book of Exodus? Api Nikmayama Puting Api Kiyavam. நாங்கள் யாத்ராகமம் புத்தகத்திலிருந்து வாசிப்போம். Exodus chapter 20. Nikmayama Vissa. யாத்ராகமம் 20 verses 1 and 2. Palaveni Deveni Pada. முதல் 2 வசனங்கள். And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Verse 3, Thou shalt have no other gods before me. தேவன் பேசிச் சொல்லிய சகல வார்த்தைகளும் ஆவன, உன்னை அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே. 3வது வசனம், என்னை அன்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம். දෙවියන් වහන්සේ කතා කොට මේ සියලු වචන වදාරනසේක් මවනාහි වහල්කමේ ගෙයින් එනම් මිසර දේශයෙන් තා පිටතට ගෙනාවා වූ තාගේ දෙව් ස්වාමින් වහන්සේය මා ඇර අන් දෙවිවරුන් තට ඇතුව නොසිටුව. Our gracious loving Father, we thank Thee for Thy precious and eternal word. As we come to worship Thee, help us, Lord, to see the wonderful treasure that we have in Christ Jesus, our Lord. How our Lord Jesus Himself has become our all in all, and bring us to that throne room of worship. Lord, inspire us by the word and the Spirit. Lead us to Thy throne, to Thy presence, that we may be able to bring our words of worship and adoration. Open Thy word. In the name of loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. By and large, the church visible in the world today has moved away from the truth so much that when the truth is preached, such a preacher is now named as a heretic. Other සත්‍යයක් ප්‍රකාශ කරන දෙවියන් වහන්සේගෙන් දේශනාවක් ගෙනන දේශනාකාරයෙකුගේ දේශනාව අහලා ඔහු බොරු කියන මිනිස්සෙක් කියලා බොරු උගන්වන මිනිස්සෙක් කියලා හංවඩු ගැහෙන තරමට කිතුණු සභාව ඇහැට පේන්න තියෙන ලෝකයේ කිතුණු සභාව සත්‍යයෙන් බැහැරව ගිහිල්ලා තියෙනවා. உண்மையாய் பிரசங்கிக்கின்ற தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தையை பெற்று பிரசங்கிக்கின்ற ஒருவரை அவர் பொய்யாய் போதிக்கிறவர் என்று சொல்லும் அளவுக்கு கண்ணால் காணக்கூடிய இந்த கிறிஸ்தவ உலகம் உண்மையை சத்தியத்தை விட்டு விலகி சென்றிருக்கிறது. I am going to highlight one such example this morning. අද එවැනි එක උදාහරණයක් මා මතු කර පෙන්වන්නට කැමතියි. அப்படிப்பட்ட ஒரு உதாரணத்தை இன்று நான் வெளிப்படுத்தி காண்பிக்க விரும்புகிறேன். Buddhists, those who follow Buddhism, have 5 precepts, and then those who want to be more faithful, 8 precepts, or it can go up to 10 precepts. බෞද්ධ ජනතාව බෞද්ධ ආගම Tamanට ගමන්ගේ කියලා හිතාගෙන ඉන්න අය මේ පන්සිල් පද 5 ඔවුන්ට තබාගෙන ඉන්නවා. සමහර විට ඒක 8 සිල් වෙනවා තවත් වැඩියෙන් කරන්න කැමති නම් එහෙම නැත්නම් දසසිල් පවත්වනවා. பௌத்த மதத்தை தழுவுகிறவர்களுக்கு 5 கட்டுப்பாடுகள் அல்லது 8 கட்டுப்பாடுகள் அல்லது 10 கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன. Muslims have the 5 articles of faith. Muslim අයට තියෙනවා ඔවුන් විශ්වාස කරන ප්‍රධාන කුළුණු 5ක්.
இஸ்லாம் மதத்தினர்களுக்கு அவர்கள் நம்புகின்ற 5 முக்கிய தூண்கள் இருக்கின்றன. And also 5 things that they should do to get to heaven. ස්වර්ගයට යන්නට නම් ඔවුන් කළ යුතු කරුණු 5කුත් තියෙනවා. அதே போல பரலோகத்துக்கு செல்ல வேண்டுமானால் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய 5 விடயங்களும் இருக்கின்றன. Hinduism also prescribes certain, basically starting with 2 and then subdivided into many precepts. Hindu ධර්මයත් මූලිකවම මෝක්ෂා ලබා ගැනීම පිණිස මාර්ග දෙකයි. ඒක තව අනුඛණ්ඩවලට බෙදලා නීති රීති මාලාවක් තියෙනවා. இந்து மதத்திலும் கூட முத்தி நிலையை அடைவதற்காக 2 கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன. அதையும் தாண்டி பல்வேறு சட்டதிட்டங்கள் இருக்கின்றன. What do the Christians have? கிறிஸ்தியானி අයට කුමක්ද තිබෙන්නේ? கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்ன இருக்கிறது? General understanding, or if you ask this question loud in the world, the answer you will get is they have the 10 commandments. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ මේ ප්‍රශ්නය ශබ්ද නගලා ලෝකයෙන් ඇහුවොත් ඔබට ඇහෙන උත්තරය මොකද්ද? ඔවුන්ට තියෙනවා කිතුණුවන්ට තියෙනවා දසපනත කියලා. இதை நீங்கள் சத்தமிட்டு உலகத்திலே கேட்டால் அவர்கள் தரும் பதில் என்ன? அவர்கள் சொல்லுவார்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு 10 கட்டளைகள் இருக்கின்றன என்று. So the Christian also matches with the any other follower of any other religion. එතකොට ක්‍රිස්තියානි කරුවත් වෙන ආගමක් අදහන මිනිසුත් එක්ක ගැලපෙනවා ඒ විදිහට. அப்படி பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்தவர்களும் கூட மற்ற மதத்தினருடன் ஒத்துப்போகிறார்கள். But do you know that it is not true? Christians don't have 10 rules to follow. නමුත් ඔබ දන්නවද මේක සත්‍ය නොවන බව? ක්‍රිස්තියානි ඇදහිලි වන්තයන්ට අනුගමනය කරන නීති 10ක් නැති බව ඔබ දන්නවද? ஆனால் அது உண்மை அல்ல என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? கிறிஸ்தவர்கள் பின்பற்றுவதற்கு அவர்களுக்கு 10 கட்டளைகள் இல்லை என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? This is a man-made idea, but it has become so much now common. Everybody thinks that it is the 10 commandments that has been given by God to the Christian. And Christians themselves are now deceived, and they write up the 10 commandments and they hang it, assuming that it is given to them. Then කිතුණුවන් ලෝකයා හිතාගෙන ඉන්නවා මේක තමයි. දසපනතක් තියෙනවා. මේක තමයි කිතුණුවන්ට දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඒ සිතුවිල්ල එච්චර ප්‍රචලිත වෙලා අවසානයේදී කිතුණුවයත් ඒකට රැවටිලා. දසපනත ලියාගෙන 50 ලොකු බෝඩ් වල ලියාගෙන එල්ලගෙන අපි කටයුතු කරනවා දැන් මෙන්න මේක තමයි අපේ නීති කියලා. ஆகிய உலகத்தார் நினைக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இந்த 10 கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த சிந்தனை அவ்வளவு பிரபல்யமாகி இருக்கிறபடியினாலே கிறிஸ்தவர்கள் தாங்களும் கூட அது உண்மை என்று நம்பி ஏமாந்து அவர்கள் இந்த 10 கட்டளைகளை தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதாக யூகித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். The truth is found in the Bible. சத்தியතාවය බයිබලයේ තියෙනවා. உண்மை வேதத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. Read the Bible without preconceived ideas, without prejudice. බයිබලය කියවන්න කලින් තමාගේ මනසට දාගත්තු සිතුවිලි අදහස් වලින් තොරව. முன்னதாகவே உங்களுடைய சிந்தையில் போட்டுக்கொண்ட உங்களுடைய சுய கருத்துக்களை தவிர்த்து அது இல்லாமல் நீங்கள் வேதத்தை வாசித்து பாருங்கள். From the opening words of the 10 commandments, you know to whom it was given. දස පනතේ මුල් පේලිය කියවනකොටම ඔබට තේරෙනවා කාටද ඒක දුන්නේ කියලා. 10 கட்டளைகளுடைய முதலாவது வரியை வாசிக்கும் பொழுதே அது யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். Look at verse 2. දෙවෙනි පදය බලන්න. இரண்டாவது வசனத்தை பாருங்கள். I am the Lord thy God which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. මම වනාහි මිසර දේශයෙන් වහල්කමේ දේශයෙන් නුඹ පිටතට ගෙනාවා වූ දෙවියන් වහන්සේය. உன்னை அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே. Do you think that it is addressed to you? ඔබ හිතනවාද ඒක ඔබට ඇඩ්‍රස් කරලා තියෙන්නේ කියලා? ඔබටයි කියලා තියෙන්නේ කියලා? நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா இது உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று? God qualifies that at the very beginning. He says this is to you.
whom I have brought out of Egypt. දෙවියන් වහන්සේ පටන් ගන්නකොටම මේක කියලා තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම මිසර දේශයෙන් ගෙනාවු නුඹලටයි මේක කියන්නේ. தேவன் ஆரம்பத்திலேயே இதை நிச்சயமாய் சொல்லிவிட்டார். எகிப்து நாட்டிலிருந்து அழைத்து வந்த உங்களுக்கே இதை நான் சொல்லுகிறேன் என்று. Now don't you suspect now that this is a heretical teaching that I am trying to say? දැන් ඔබට සැකයක් හිතනවා නේද? මේ මිනිහා මේ බොරු ඉගැන්වීමක් කරන්න යනවදෝ කියලා? இப்பொழுது உங்களுக்கு சந்தேகம் வருகிறது அல்லவா இந்த மனிதன் பொய்யான பிரசங்கத்தை செய்ய போகிறார் என்று? Is he claiming that 10 commandments is not for us? ඔහු මේ කියන්නේ දසපනත අපිට නොවේයි කියලාද? இவர் சொல்ல முற்படுவது இந்த 10 கட்டளைகள் எங்களுக்கு அல்ல என்பதா? Yes, dear brothers and sisters, that is the very thing I am saying. ඔව් සහෝදර සහෝදරියනි, ඒක තමයි මම මේ කියන්නේ. ஆம் அன்பான சகோதரி சகோதரியே, அதைத்தான் நான் சொல்லுகிறேன். Exodus 19:5 நிக்மயாம 19:5 யாத்ராகமம் 19:5 Now therefore, if you will obey my voice indeed, keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all the people, for all the earth is mine. නුඹලා මගේ හඬට කීකරුවි මගේ කිවිසුම රක්ෂා කරනවා නම් නුඹලා මේ මුළු පොළවේ ඉන්න ජනතාව අතරින් මට අසහාය වස්තුවක් වන්නහුය මක්නිසාද මුළු පොළොව වාගේ. இப்பொழுது நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்வீர்கள், ஆனால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாய் இருப்பீர்கள், பூமி எல்லாம் என்னுடையது. There was no way that people lived at that time from 1500 BC to the time of Christ to have come to know the 10 commandments other than the Jews. They were never asked to go and preach the 10 commandments to others. There was no way that others could have come to know it. දසපනත ක්‍රිස්තු පූර්ව 1500 ඔක මුලින්ම දුන්නු දවසේ ඉඳලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉපදුණු දවස වෙනකම් අවුරුදු 1500ක් තිස්සේ කිසිම මිනිසෙකුට මිහිපිට යුදෙව්වරුන්ට ඇර වෙන කාටවත් දැනගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේම නැහැ. මොකද ඔවුන්ට එක ගිහිලා දේශනා කරන්න කිව්වෙත් නැහැ, දේශනා කෙරුවෙත් නැහැ. கிறிஸ்துவுக்கு முன் 1500ஆம் ஆண்டிலே இந்த 10 கட்டளைகள் முதலில் கொடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து கிறிஸ்து பிறக்கும் வரையிலான அந்த 1500 வருடங்களிலே யூதர்கள் அல்லாது வேறு யாருமே இந்த 10 கட்டளைகளை அறிந்திருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஏனென்று சொன்னால் யூதர்களுக்கு அதை மற்றவர்களுக்கு போதிக்கும்படியாக சொல்லப்படவும் இல்லை, அவர்கள் அதை மற்றவர்களுக்கு போதிக்கவும் இல்லை. The 10 commandments were given as the rules of the covenant that God made with the people of Israel. දස පනත දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් සමග කරනු ලැබුවා වූ ගිවිසුමේ කොන්දේසි හැටියටයි. இந்த 10 கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட்டது தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு செய்த உடன்படிக்கையின் கட்டளைகளாகவே. It is not given to the church or to the Gentile world at large. ඒ සභාවටවත් එහෙම නැත්නම් අන්‍ය ජාතික ලෝකයාටවත් ලබා දුන්නා වූ ලියවිල්ලක් හෝ නීති රීති හෝ කොන්දේසි හෝ නොවේ. அது சபைக்கோ அல்லது புறஜாதியாரான உலகத்தாருக்கோ பொதுவாய் கொடுக்கப்பட்ட அது சட்டதிட்டங்களோ கட்டளைகளோ அல்ல. Love God and love neighbor as yourself, our Lord Jesus said. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න, ඔබේ අසල් වාසියාට ඔබට මෙන් ප්‍රේම කරන්න කියා යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කෙරුවා. தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுங்கள், உன்னை அன்பு கூறுவது போல பிறனிலும் அன்பாக இரு என்று அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார். In that we can see the underlying principle of the 10 commandments. That is the closest that we can come. එම දෙකේ අපිට පේනවා දසපනතේ අඩංගු වෙලා තිබුණු ප්‍රතිපත්ති වල සේයාවක් අර ඒ කියමනේ සඳහන් වෙනවා.
එච්චර තමයි අපට එන්න පුළුවන් ළඟම ওই දසපනතට. அந்த கூற்றிலே நாங்கள் காண்கிறோம் இந்த 10 கட்டளைகளுடைய நிழல் சாயல் இருக்கிறது. அது அந்த அளவுக்கு மட்டுமே நாங்கள் நெருங்கி வரலாம். But look at the world today. What a tragedy that the Christianity and Christian church is known for their belief in the 10 commandments or following the 10 commandments. බලන්න නමුත් කොයි තරම් කනගාටුදායක දෙයක්ද කිතුණු සවහව කියන එක. අද ලෝකයේ පුරාම හඳුන්වන්නේ මේ දසපනත අනුගමනය කරන හෝ දසපනත තියාගෙන ඉන්න මිනිස්සු හැටියටයි. ஆனால் இது எவ்வளவு பரிதாபகரமாக இருக்கிறது என்று பாருங்கள். இன்று உலகத்தார் கிறிஸ்தவர்களை அறிந்திருப்பது அவர்கள் இந்த 10 கட்டளைகளை பெற்றவர்கள் 10 கட்டளைகளை பின்பற்றுகிறவர்கள் என்றே. Several times the subject of the law and the 10 commandments discussed in the New Testament scriptures. බොහෝ වාර ගණනක් අලුත් ගිවිසුම් ලියවිල්ල තුල දසපනත වේවා දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව ගැන වේවා සාකච්ඡාවට භාජනය වෙනවා. புதிய ஏற்பாட்டிலே அநேக தடவை இந்த 10 கட்டளைகளை குறித்தும் தேவனுடைய நியாய பிரமாணங்களை குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டிருக்கின்றன. Every time it is in relation to the confusion that the New Testament believers were having. God was trying to clear the confusion, but after some years we have completely got back into that confusion of thinking that the 10 commandments are the laws that we should follow as Christians. Then මේ හැම වතාවකම අලුත් ගිවිසුමේ ව්‍යවස්ථාව දසපනත සඳහන් වෙන විට ඒ සඳහන් වෙන්නේ කිතුණු සවහවට මේ ගැන තිබුණා වූ අවුල් වියවුල් කම නැති කරන්නට දෙවියන් වහන්සේ දෙන අවවාද හැටියට. එහෙත් අවුරුදු ගණනකට පසු යලි එම අවුල් වියවුල් භාවයටම වැටිලා කිතුණෝ කියන්නේ දසපනත ඔළුව උඩ තියාගෙන ඉන්න අය කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. புதிய ஏற்பாட்டிலே அப்படியாக சொல்லப்படுகிற சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாவற்றிலுமே அது சொல்லப்பட்டிருப்பது அது கிறிஸ்தவர்களுக்கு புதிய ஏற்பாட்டின்படி நடந்து கொள்கிற கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கின்ற இந்த நியாயப்பிரமாணத்தை குறித்ததான குழப்பத்தை தீர்ப்பதற்காகவே அந்த குழப்பத்தை இல்லாது செய்வதற்காகவே ஆனால் வருட கணக்கு பிறகு நாங்கள் பார்க்கின்ற கிறிஸ்தவர்கள் மீண்டுமாக அந்த குழப்பத்தில் சிக்கிக் கொள்ளுகிறார்கள். தங்களுக்கு இதுக்கு 10 கட்டளைகள் என்று அவர்கள் நினைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள். Let us read the only passage that gives us the right indication about the 10 commandments. We have in Romans chapter 2. මේ රෝම 2 අපිට තියෙනවා මේ දස බණත පිළිබඳ හරිම නිවැරදි පැහැදිලි ස්ථානය. ரோமர் 2வது அதிகாரத்திலே இந்த 10 கட்டளைகளை குறித்து சரியாக மிக தெளிவாக சொல்லப்படுகிற வசனத்தை நாங்கள் காண்கிறோம். Verse 10 10වෙනි පදය. 10வது வசனம். But glory, honor and peace to every man that worketh good, to the Jew first and also to the Gentiles. Now යුදෙව් සහ අන්‍ය ජාතික කියලා කණ්ඩායම් දෙක මතක් කරනවා එතන. அதிலே யூதர்கள் கிரேக்கர் என்று 2 குழுவினர் ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறார்கள். Now verse 12 12 වෙනි පදය. 12ாம் வசனம். As many as have sinned without law shall also perish without law. As many as have sinned in the law shall be judged by the law. Can you see the two groups? Those who have sinned without the law are the Gentiles. Those who have sinned in the law are the Jews. Then ඔබට පේනවද මේ වෙනස? ව්‍යවස්ථාව නැතුව පව් කරලා තියෙන්නේ කවුද? අන්‍ය ජාතිකයෝ. ව්‍යවස්ථාව තුල ඉඳගෙන පව් කරලා තියෙන්නේ කවුද? යුදෙව් ජනතාව. பாருங்கள் 12வது வசனத்திலே நியாயப்பிரமாணம் இல்லாமல் பாவம் செய்தார்களோ அவர்கள் நியாயப்பிரமாணம் இல்லாமல் கெட்டுப் போவார்கள். அவர்கள் தான் கிரேக்கர் அல்லது அந்நிய ஜாதியார். நியாயப்பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்களை பாவம் செய்து நியாயப்பிரமாணத்தினாலே ஆக்கினை தீர்ப்பு அடைபவர்கள் யூதர்கள். Then look at verse 14 14 වෙනි පදේ බලන්න. 14வது வசனத்தை பாருங்கள். For when the Gentiles which have not the law, see Gentiles don't have the law, do by nature the things contained in the law, these having not the law, again repeated, they don't have the law, are a law unto themselves. කියවන්න
2:14 14வது வசனத்தை பாருங்கள். அன்றியும் நியாயப்பிரமாணம் இல்லாத புறஜாதிகள் சுபாவமாய் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி செய்கிற போது நியாயப்பிரமாணம் இல்லாத அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே நியாயப்பிரமாணமாய் இருக்கிறார்கள். ඒක 15 වෙනි පදයේ තියෙන්නේ සිංහලෙන් ව්‍යවස්ථාව නැත්තා වූ අන්‍ය ජාතීන් ස්වභාවයෙන්ම ව්‍යවස්ථාවේ දේවල් කරන කල ඔහු ව්‍යවස්ථාව නැතුව තමුන්ටම ව්‍යවස්ථාවක් වසිරිති. See, now they did not have the law. We did not have the law. අපට ව්‍යවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. எங்களுக்கு ஒரு நியாயப்பிரமாணம் இருக்கவில்லை. But then we read in verse 15, which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. Then බලන්න 16 වෙනි පදය. ඔවුන්ගේ හෘදය සාක්ෂිය සාක්ෂි දීමෙන්ද ඔවුන්ගේ සිතිවිලි ඔවුන්ට දෝෂාරෝපණය කිරීමෙන් හෝ නිර්දෝෂ කිරීමෙන්ද ව්‍යවස්ථාවේ ක්‍රියාව ඔවුන්ගේ සිත්වල ලියන ලදැයි ඔහු දක්වති. 15வது வசனத்தை பாருங்கள். அவர்களுடைய மனசாட்சியும் கூட சாட்சியிடுகிறதினாலும் குற்றமுண்டு குற்றமில்லை என்று அவர்களுடைய சிந்தனைகள் ஒன்றை ஒன்று தீர்க்கிறதினாலும் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு ஏற்ற கிரியை தங்கள் இருதயங்களில் எழுதியிருக்கிறது என்று காண்பிக்கிறார்கள். That is the closest that a Gentile person can come to the law, that which is revealed in the conscience, right and wrong. They were not given to hear or to read the law for thousands of years. අවුරුදු දහස් ගණනක් තිස්සේ අන්‍ය ජාතීන්ට ව්‍යවස්ථාව කියවන්න හෝ අසන්නට දෙවියන් වහන්සේ ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ හදවතේ ලියවී තිබුණා වූ දේ පමණයි. ඔවුන්ගේ මේ හෘදය සාක්ෂියේ ඔවුන්ට හැඟුණා වූ හෘද සාක්ෂියේ මත වුණු දේ පමණයි ඔවුන්ට තිබුණේ හරි වැරදි කියලා. ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக இந்த புறஜாதியார்களுக்கு இந்த நியாயப்பிரமாணத்தை கேள்விப்படுவதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. அவர்களுடைய இருதயத்திலே எது நல்லது எது தீயது என்ற உணர்வு மனசாட்சியில் உண்டாவது மாத்திரமே அவர்களுக்கு இருந்தது. My point here is, please let us be followers of the Lord Jesus Christ and not the law. අප ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අනුගමනය කරන්නෝ වෙමු. ව්‍යවස්ථාව නොවේ. நாம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருப்போம், நியாயப்பிரமாணத்தை அல்ல. The New Testament Gentile believers at the very beginning had this confusion. Those who were in Rome, those who were at Corinth, those who were in Galatia, they were asking the question, මේ අලුත් ගිවිසුම ඇදහිලි වන්තයන්ට මේ වියවුල්කම ඇති වුණා. මේ ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව අන්‍ය ජාතික ඇදහිලි වන්තයන් මතක තියාගන්න. ඒ ප්‍රශ්න කරුවා. එතකොට ව්‍යවස්ථාව ගැන මොකද කියන්නේ? අපිට දැන් ආන්න ලැබෙනවා. කොරින්තියේ හිටපු අය, ගලාතියේ හිටපු අය, රෝමේ හිටපු අය ප්‍රශ්න ඇහුවා. அந்த ஆரம்ப காலங்களிலே புறஜாதிகளாக இருந்து ரட்சிக்கப்பட்ட இந்த விசுவாசிகளுக்கு இந்த குழப்பம் இருந்தது. ரோமாபுரியிலே, கொரிந்துவிலே, கலாத்தியாவில் இருந்து இந்த விசுவாசிகளுக்கு இந்த குழப்பம் இருந்தது நியாயப்பிரமாணத்தை குறித்து. God says you didn't have the law to begin with. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඔබට ව්‍යවස්ථාවක් ඔබලගේ දැනුවත්ව තිබුණේ නෑනේ, ඔබලට දීලා තිබුණේ නෑනේ මම. தேவன் சொன்னார் உங்களுக்கென்று ஒரு நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. And in the future or at present, because of that, at present also you don't have that. වර්තමානයේත් ඔබට ඒක නෑ, ඒක නිසා. ஆகிய தற்காலத்தில் நிகழ்காலத்திலும் கூட உங்களுக்கு அப்படி ஒன்று இல்லை. And God lays it down, our relationship to the law. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ලියලම දෙනවා ව්‍යවස්ථාවට අපේ තියෙන සම්බන්ධතාවය. ஆகிய தேவன் இந்த நியாயப்பிரமாணத்துடன் நமக்கு இருக்கும் தொடர்பை தெளிவுபடுத்துகிறார். Romans 6:14, ரோம 6:14. ரோமர் 6:14. Sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Now that brought great relief to the Jewish Christian, and it's noteworthy for the
Gentile Christian. නුඹලා ව්‍යවස්ථාවෙන් නිදහස් කරන ලදුව. You know, ඔබලා ව්‍යවස්ථාව යටතේ නොව. එහෙනම් ඒක ලොකු සහනයක් ගෙනාවා යුදෙව් ඇදහිලිවන්තයාට ක්‍රිස්තියානි වුණායට ඒ වගේම අන්‍ය ජාතික ඇදහිලිවන්තයන්ට. நீங்கள் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ளாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியினாலே இது யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கும் புறஜாதிகளாயிருந்து ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுக்கும் பெரிய ஒரு ஆறுதலாக இருந்தது. Because the Roman believers, a group mixed up, Jewish and Gentile believers were asking the question. රෝම ඇදහිලිවන්තයෝ යුදෙව් සහ අන්‍ය ජාති මිශ්‍රණයක් තිබුණේ. ඒ ඇදහිලිවන්තයෝ මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. ඒකයි මේ උත්තරේ. என்றால் ரோமபுரியில் இருந்த இந்த விசுவாசிகள் யூதர்கள் புறஜாதியார் ஆகியோருடைய கலவையாக இருந்தது. அவர்களிடத்திலே இந்த குழப்பம் வந்தது. அதற்கு பதிலாகவே இது சொல்லப்படுகிறது. Romans 7:6 ரோம 7:6 ரோமர் 7:6 But now we are delivered from the law. So whatever that means, you have to understand. You are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in newness of spirit and not in the oldness of the letter. අපව ව්‍යවස්ථාවෙන් බේරලා තියෙනවා. හෝ අපිව නිදහස් කරලා තියෙනවා. இப்பொழுது நாம் பழமையான எழுத்தின்படி அல்ல புதுமையான ஆவியின்படி ஊழியம் செய்யத்தக்கதாக நம்மை கட்டியிருந்த நியாயப்பிரமாணத்துக்கு நாம் மரித்தவர்களாகி அதினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Galatians 2:19 Galati 2:19 கலாத்தியர் 2:19 For through the law I am dead to the law, that I might live unto God. මම දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ජීවත් වෙන පිණිස ව්‍යවස්ථාවට මැරී සිටිනවා. தேவனுக்கென்று பிழைக்கும்படி நான் நியாயப்பிரமாணத்தினாலே நியாயப்பிரமாணத்திற்கு மரித்தேனே. Some time ago we read a detailed description or detailed study on the law, the 10 commandments. මීට පෙර ආතුව අපි කෙරුවා දසපනත පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්. இதற்கு முன்பதாக இந்த 10 கட்டளைகளை குறித்து ஒரு படிப்பினையை நாங்கள் செய்தோம். The nature of the laws, ව්‍යවස්ථාවේ ස්වභාවය, நியாயப்பிரமாணத்தின் சுபாவம், the ministry of the law, ව්‍යවස්ථාවේ සේවය මෙහෙය. நியாயப்பிரமாணத்தின் ஊழியம். It only confirmed sin. It made you guilty. It made you more guilty. ඒක ඔබව පව්කාරයෙක් බවට ස්ථිර කෙරුවා. ඔබව තව තවත් පාපේම ස්ථිර කෙරුවා. அது பாவத்தை உறுதிப்படுத்தியது, உங்களை பாவி என்று உறுதிப்படுத்தியது, உங்களுடைய பாவத்தை நிச்சயப்படுத்தியது. Then third topic was the things that the law cannot do. තුන්වෙනිව බැලුවා ව්‍යවස්ථාවට කරන්න බැරි දේ. மூன்றாவதாக பார்த்துக்கொண்டோம் நியாயப்பிரமாணத்தினால் இதை செய்ய முடியாது என்று. No flesh can ever be justified by the law. කිසිම මිනිසෙක් කවදාවත්ම ධර්මිෂ්ඨ කරන්න බෑ දසපනත මගින්. எப்பொழுதுமே எந்த ஒரு மனிதனையும் நியாயப்பிரமாணத்தினாலே நீதிமானாக்க முடியாது. Then our relationship to the law. ඊළඟට අපේ සම්බන්ධකම ව්‍යවස්ථාවට තියෙනවා. அடுத்ததா இந்த நியாயப்பிரமாணத்துடன் நமக்குள்ள தொடர்பு. We are not under the law. ව්‍යවස්ථාවේ යටතේ නෙමෙයි. நாம் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல. We are dead to the law. අපි ව්‍යවස්ථාවට මැරිලා. நாங்கள் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மரித்தவர்கள். We are delivered from the law. අපි ව්‍යවස්ථාවෙන් නිදහස් වෙලා. நாங்கள் நியாயப்பிரமாணத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்கள். So let us live out of this law mentality, keeping of rules, a religion. ඒ නිසා මේ ව්‍යවස්ථාදායක වූ මනසින් අයින් වෙන්න ඕනේ. නීති රීති ආරක්ෂා කිරීම, ආගමික නීති රීති මේ මනසින් අයින් වෙන්න ඕනේ. ஆகிய இந்த நியாயப்பிரமாண சிந்தனையிலிருந்து மத சட்டத்திட்டங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற இந்த எண்ணத்திலிருந்து நாங்கள் விடுபட வேண்டும். What is the rule of law for the Christian? ක්‍රිස්තියානි ඇදහිලිවන්තයාගේ ජීවත් වීමේ නීතිය කුමක්ද? ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாசி வாழ்வதற்காக அவனுக்கு இருக்கும் சட்டத்திட்டம் என்ன? 1 John 2:6 would give us an answer. පළවෙනි යොහාන්
2:6 අපට ඒකට පිළිතුරක් දෙයි. 1 யோவான் 2:6 நமக்கு ஒரு பதிலை தரும். He that saith he abideth in him ought himself also so to walk even as he walked. උන්වහන්සේ තුල පවතිමි කියන තැනැත්තා උන්වහන්සේ හැසිරුණාක් මෙන් හැසිරිය යුතුය. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ හැසිරුණාක් මෙන් හැසිරිය යුතුය. அவருக்குள் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் அவர் நடந்தபடியே தானும் நடக்க வேண்டும். So we are supposed to look at the Lord Jesus Christ. අපෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දිහා බලන්නටයි. ஆகவே நம்மில் எதிர்பார்க்கப்படுவது என்று சொன்னால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்ப்பதே. Our Lord Jesus Christ is our all in all. අපේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ සියල්ලේ සියල්ල. நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவே நமக்கு எல்லாவற்றிலும் எல்லாமாய் இருக்கிறார். Do not be deceived by the error that has been originally perpetuated or introduced by the Christians themselves, now perpetuated in the world, that Christians have a 10 commandments to keep. ඒ නිසා මේ වැරදි අදහසෙන් මුලා වෙන්න එපා. ක්‍රිස්තියානි අයම මේක පටන් ගත්තේ ඉස්සර වෙලා. මේ කිතුණු අයට තියෙන දසපණතක් අනුගමනය කරන්න කියලා ඊළඟට ඒකම දැන් අපිව ආයෙ මුලා කරනවා දෙවෙනි පාරට. ஆகவே இந்த பிழையான எண்ணத்தினாலே நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள். இதை கிறிஸ்தவர்களே ஆரம்பித்தார்கள். கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்று 10 கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதாக அவர்களை ஏமாற்றிக் கொண்டார்கள். அது இப்பொழுது நம்மையும் ஏமாற்றி வருகிறது. Our guide is not a set of rules, but our guide is the person. අපගේ අපිට මඟ පෙන්වන්නා නීති රීති මාලාවක් නොවේ පුද්ගලයෙක්. நாம் வழிநடத்தப்படுவது சட்டத்திட்டங்களுக்கு அமைவாக அல்ல, ஒரு நபர் மூலமாய். That person is the Lord Jesus Christ. ඒ පුද්ගලයා ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. அந்த நபர் தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. That is the loud and clear message of the New Testament. මේක තමයි අලුත් ගිවිසුම සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තහම ඒකෙන් ප්‍රකාශ වෙන පැහැදිලි පණිවිඩය ඒකයි. புதிய ஏற்பாட்டை மொத்தமாய் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அதிலிருந்து மிக தெளிவாக சொல்லப்படுகிற செய்தி இதுதான். Go and preach the gospel, good news, said the Lord Jesus Christ. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ කියනවා ගොස් සුභාරංචිය දේශනා කරන්නට. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், நீங்கள் போய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் என்று. Let us in closing read a few verses quickly that will bring our attention to the Lord Jesus. අපේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ වෙතට අපගේ අවධානය ගෙනෙන පද කිහිපයක් කියවමු. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் நம்முடைய கவனத்தை கொண்டு வருகிற சில வசனங்களை நாங்கள் வாசிப்போம். 2 Peter 3:18, දෙවෙනි පේතෘස් 3:18. 2 பேதுரு 3:18. Grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Jesus our Savior. ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැනගැනීමෙහි වර්ධනය වෙයල්ලා. අපගේ ගැලවුම් කාර වූ යේසුස් වහන්සේ. நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அவரை அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள். 1 Corinthians 1:30. පළවෙනි කොරින්ති 1:30. 1 கொரிந்தியர் 1:30. But of him are you in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness and sanctification and redemption. දෙවියන් වහන්සේ විසින් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අපේ ප්‍රඥාවත් ධර්මිෂ්ඨකමත් සුද්ධකමත් මිදීමත් කරනු ලැබූසේක. அந்தபடி நீங்கள் அவராலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டு இருக்கிறீர்கள். 31வது வசனம், அவரே தேவனால் நமக்கு ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீட்புமானார். Christ our wisdom. අපේ ප්‍රඥාව වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. நம்முடைய ஞானம் தான் கிறிஸ்து. Christ our righteousness. අපේ ධර්මිෂ්ඨකම වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. நம்முடைய நீதியாகிய கிறிஸ்து. Christ our sanctification. අපේ ශුද්ධකම වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. நம்முடைய பரிசுத்தமாகிய கிறிஸ்து. Christ our redemption. අපේ මිදීම වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. நம்முடைய மீட்பாகிய கிறிஸ்து. Ephesians 2:14. එපිස 2:14. எபேசியர் 2:14. Ephesians 2:14. For
He is our peace. උන්වහන්සේම අපේ සමාදානයව සිටිනසේක. அவரே நம்முடைய சமாதான காரணர் அல்லது சமாதான. Christ our peace. අපගේ සමාදානය වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. நம்முடைய சமாதானமாகிய கிறிஸ்து. Colossians 3:4. කොලොස්සි 3:4. கொலோசியர் 3:4. When Christ, who is our life, shall appear. අපගේ ජීවනය වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමිණි විට. நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது. Christ our life. අපේ ජීවනය වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. கிறிஸ்துவே நம்முடைய ஜீவன். Then Colossians 1:27. කොලොස්සි 1:27 ඊළඟට. கொலோசியர் 1:27. To whom God would make known what is the riches of the glory of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Christ our hope. ඊළඟට අපේ බලාපොරොත්තුව නම් අප තුළ වාසය කරන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருக்கிறார். நமக்குள்ளே இருக்கிற நம்பிக்கையே கிறிஸ்துவே. So dear brothers and sisters, we are gathered around this person, wonderful person who is risen again from the dead, our Lord Jesus Christ, our all in all. ඒ නිසා අපි රැස් වී සිටින්නේ මේ අපූර්ව පුද්ගලයාව වට කරගෙන ඒ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ අපේ සියල්ලේ සියල්ල. ஆகவே அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து நம்ம இந்த அற்புதமான நபரை சூழவே நாம் ஒன்று கூடி இருக்கிறோம். அவரே நமக்கு எல்லாவற்றிலும் எல்லாமாய் இருக்கிறார். Yes, Christ is the answer. கிறிஸ்துஸ் වහන්සේ තමයි පිළිතුරක්. ஆம், கிறிஸ்துவானவரே பதில். It is no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. මා තුළ තවත් ජීවත් වන්නේ මා නොව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මා තුළ ජීවත් වනසේ. இனி ஜீவிப்பது நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே என்னில் ஜீவிக்கிறார். See the kind of salvation that God has given us through his son, paying such a big price. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපට දී තිබෙන ගැලවීම ගැන හිතන්න ඒ වගේ මහා විශාල මිලයකුත් ගෙවලා දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් ඔබට මට දී තිබෙන මේ ගැලවීම. ஆகவே இதை குறித்து யோசித்து பாருங்கள். எங்களை இரட்சித்துக் கொள்வதற்காக தேவன் கிறிஸ்து மூலமாய் கொடுத்திருக்கிற இந்த மிகப்பெரிய விலையை கொடுத்து நம்மை மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். So Galatians 2:20 first part, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම කුරුසිය යනගසා සිටිමි. එහෙත් මම ජීවත් වෙමි. එහෙත් තවත් මා නොව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මා තුල ජීවත් වනසේක. கலாத்தியர் 2:20 முதல் வரியை பாருங்கள். கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன். இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே என்னில் பிழைத்திருக்கிறார். Not a set of rules. Person, God, the Son of God, He lives in me. නීති රීති ටිකක් නෙමෙයි. පුද්ගලයෙක්, දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් මා තුල ජීවත් වෙනවා. ஆக இனியும் சட்ட திட்டங்கள் அல்ல, நபர் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரனே எனக்குள் இருக்கிறார். This is our experience. මේක තමයි අපේ අත්දැකීම. இதுதான் நம்முடைய அனுபவம். So let us worship the Lord thinking about this wonderful provision of God. එහෙනම් අපි මේ දෙවියන් වහන්සේගේ අපූර්ව සැපයීම ගැන හිතලා අපි දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරමු. ஆகவே தேவன் வழங்கிய இந்த அற்புதத்தை நாங்கள் நினைத்து தேவனை ஆராதனை செய்வோம். Law is for the Jew, Christ is for us. ව්‍යවස්ථාව යුදෙව්වාට අපිට නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. நியாய பிரமாணம் யூதர்களுக்கு, நமக்கோ கிறிஸ்துவானவர்.
ස්වර්ගීය මහෝත්තම දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේ මුළු විශ්වයේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ කාලවලට ඔබ වහන්සේ කැමති ආකාරයට ඒ ජනතා කොට්ටාසයට ඔබ වහන්සේ කැමති දේ කරමින් ඔබ වහන්සේ ස්වාධීනව සර්ව බලධාරීව සිටිනවා ඔබ වහන්සේ තෝරාගත් අසහාය වස්තුව වෙන්න තෝරාගත් ඊශ්‍රායල් ජනතාව විශේෂ කොන්දේසි වලින් බැඳගෙන විවිසුමකට යටත් කරගෙන ඔබ වහන්සේ සහභාගීකම් පැවැත්වුවා. ඒ ස්වාමීනි අසරණ අවකාරයන් සිටියා වූ අපවැනි අන්‍ය ජාතික අයට ගැලවීම එන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා ඔබ වහන්සේගේ එකම පුත්‍රයාණන් වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වූවා. මේ මහා පුදුමයක් දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයාට විපවන ප්‍රේම කොට තම පුත්‍රයාණන් එව්වා. මරණයට පත් වී වේදනාවෙන් මගේ දඬුවම ගෙවන්න. ඔව්වේ මා නිසයි ස්වාමී. දැන් ඔබ වහන්සේ මගේ ජීවනය, මගේ බලාපොරොත්තුව, මගේ ධර්මිෂ්ඨකම, මගේ ප්‍රඥාව, මගේ සමාදානය, මගේ ගැලවුම් කාර්යය, මගේ ගැලවීම, මගේ සියල්ලම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. මේ ඔබ වහන්සේ කේන්ද්‍ර කරගත්තා වූ ගැලවීමක් මට හිමි කර දීම ගැන මා වැදවැටි ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කර ස්තුති කරනවා ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. Dear brothers and sisters, now let us come to the table of the Lord. Priya sahodara sahodarini, අපි දැන් ස්වාමින් වහන්සේගේ මේසේ වෙතට ළඟා වෙමු. அன்பான சகோதரி சகோதரியே, நாங்கள் கர்த்தருடைய பந்திக்கு முன்பதாக வருவோம். Lord Jesus Christ, He Himself and all that He has to become our all. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ මුළු ජීවිතයත් සියල්ලත් උන්වහන්සේ අප උදෙසා අතහැරියා. උන්වහන්සේ අපේ සියල්ලෙන් සියල්ල වන පිණිස. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தாமே தம்முடைய ஜீவனையும் நமக்குண்டான எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தார், நமக்கு எல்லாவற்றிலும் எல்லாமாய் இருப்பதற்காக. This morning Christ has become all for us because He gave His all for our salvation. අද උදෑසන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ සියල්ල බවට පත් වී තිබෙන්නේ උන්වහන්සේ සියල්ල අපේ ගැලවීම උදෙසා දුන් නිසායි. இன்று காலையிலே கிறிஸ்து நமக்கு எல்லாவற்றிலும் எல்லாமாய் இருப்பது அவர் தன்னுடைய எல்லாவற்றையும் நம்மை மீட்பதற்காக விட்டு வந்தபடியினால். So as we come to the table of the Lord, let us remember that supreme sacrifice of the Lord Jesus. එහෙමනම් අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ මේසේ වෙතට ළඟා වෙන මේ මොහොතේ ඒ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ උත්තරීතර පූජාව අපි සිහි කරගමු. ஆகவே நாங்கள் கர்த்தருடைய பந்திக்கு முன்பதாக இன்று காலையில் வருகிற நேரத்திலே அன்று இயேசு கிறிஸ்து செய்த இந்த மேன்மையான பலியை நாங்கள் நினைத்துக் கொள்வோம். The Lord Jesus said, "Do this in remembrance of me." ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පැවසුවා, "මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලායයි" කියා. அன்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று. So this morning, let us, with sweet remembrance of the Lord Jesus, partake at this table. එනම් මේ උදෑසන ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේව මිහිරි සිහිවීමකින් සිහි කරමින් මෙම මේසයට සහභාගී වෙමු. ஆகிய அன்று இயேசு கிறிஸ்து இந்த காலை நேரத்திலே இனிமையான நினைவு கூறுதலுடன் கூட நாங்கள் நினைவு கூறுவோம். But let us also take heed to the word of warning given to us in 1 Corinthians chapter 11 verses 27 and 28. එනමුත් පළවෙනි කොරින්ති 11 27 28 පදවල අපට දී තිබෙනා වූ ඒ අනතුරු ඇඟවීමේ වචනය ගැන අපි කල්පනාකාරී වෙමු. ஆனாலும் 1 கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரத்தில் 26வது 27வது வசனங்களில் கொடுக்கப்படுகிற எச்சரிக்கையின் வார்த்தையை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்வோம். The word of God tells us that a man should examine himself, a believer should examine himself and partake of the bread and the wine. දේව වචනේ කියනවා ඇදහිලිවන්තයෙක් තමාව සෝදිසි කරගෙන
රොටි සහ කුසලානයට සහභාගී විය යුතුයි කියා. வேதவசனம் சொல்லுகிறது ஒரு விசுவாசி தன்னை தானே சோதித்து அறிந்து இந்த பந்தியில் பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று. So let us in the presence of the Lord examine our lives and see whether we have not only received forgiveness of sin, but whether we have also forsaken sin, whether we have let go of all our sinful habits. එහෙනම් ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ අපි අපව සෝදිසි කර බලමු. අපේ පාප වලට සමාව ලැබී තිබෙනවා පමණක් නොවේ. අපේ සියලු පව්, අපේ නරක පුරුදු, පාපකාරී පුරුදු අපි අත්හැර තිබෙනවාද කියා. ஆகவே கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே நாங்கள் எங்களை சோதித்து பார்த்து கொள்ளுவோம். நாங்கள் எங்களுடைய பாவங்களுக்கு மன்னிப்பை பெற்றது மாத்திரமல்லாமல் எங்களுடைய பாவங்களை, எங்களுடைய தீய பழக்கங்களை நாங்கள் கைவிட்டு இருக்கிறோமா என்றும் நாங்கள் பார்த்து கொள்வோம். Only if we can truly say that we have forsaken habitual sin in our lives, we can partake in a worthy manner. පුරුද්දක් ලෙස පව් කිරීම අප ජීවිතේ අපි අත්හැර තිබෙනවයි කියන එක නිසකව කියන්නට පුළුවන් වෙනවා නම් පමණයි අපිට මේ මේසයට සුදුසු ලෙස සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. நம்முடைய பாவ பழக்கத்தை நாங்கள் கைவிட்டு விட்டோம் என்று சந்தேகம் இல்லாமல் சொல்ல கூடியவர்களுக்கு மாத்திரமே இந்த பந்தியில் பங்கு கொள்ள முடியும். Our gracious loving heavenly Father, we thank thee for this time of sweet remembrance of the Lord Jesus. අපගේ ස්වර්ගීය දෙවි පියාණනි, ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේව මිහිරි ලෙස සිහි කරන්නට අපට දුන්නා වූ මේ අවස්ථාව ගැන ස්තුති වේවා. அன்பான பரலோகத்தின் பிதாவே, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை இனிமையாய் நினைத்து பார்க்க கொடுத்திருக்கிற இந்த நேரத்துக்காக நன்றி சொல்கிறோம். We thank thee for the broken body and the shed blood of the Lord Jesus, which dawns salvation to our souls. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ බිඳුණු ලැබූ ශරීරයත් ගලා ගියා වූ ඒ රුධිරයත් කරුණු කොටගෙන අපට ගැලවීම උදා වුණු නිසා ස්තුති වේවා. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடைக்கப்பட்ட சரீரத்தினாலும் வழிந்தோடிய இரத்தத்தையும் கொண்டு எங்களுக்கு நீர் பெற்றுக் கொடுத்த அந்த இரட்சிப்புக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். We thank thee that the Lord Jesus has become our salvation. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ අපේ ගැලවීමව සිටින නිසා ස්තුති වේවා. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய இரட்சிப்பாய் இருக்கிறபடியால் உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். Beginning from there, he is our everything and our all. එතෙන් පටන් උන්වහන්සේ අපේ සියල්ලෙන් සියල්ලව සිටින නිසා ස්තුති වේවා. அது முதல் அவரே நமக்கு எல்லாவற்றிலும் எல்லாமாய் இருக்கிறபடியால் நன்றி சொல்கிறோம். Lord, this morning as we remember the Lord Jesus, Lord, help us to partake at this table in a worthy manner. මේ උදෑසන අපි යේසුස් වහන්සේව සිහි කරන අතරේ මේ මේසයට සුදුසු ලෙස සහභාගී වෙන්නට අපට පිහිට වුණ මැනව. இன்று காலையிலே நாங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நினைவு கூறுகிற நேரத்திலே தகுதியுள்ளவர்களாக இந்த பந்தியில் பங்கு கொள்ள உதவி செய்தருளும். Bless these emblems of bread and wine, Lord, that as we partake, that we may also proclaim our oneness with thee and one another. ස්වාමිනී, මේ සංකේත වන රොටි සහ මිදියුෂ වලට ආශිර්වාද කළ මැනව ඒට සහභාගී වන අතර ඔබ වහන්සේ සමගද එකිනෙකා සමගද තිබෙන්නා වූ අපේ ඒකත්වය பிரகாශ කරන්නට අපට පිහිට වුණ මැනව. ஆண்டவரே, இந்த அடையாளங்களிலே நாங்கள் பங்கு கொள்கிற நேரத்திலே ஆண்டவரே, உம்மோடும் ஒவ்வொருவரோடும் நமக்கு இருக்கிற இந்த ஐக்கியத்தை ஒருமைப்பாட்டை தெரிவிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Committing ourselves, we pray with thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. අප ඔබ වහන්සේට බාර දෙමින් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනර්ග වූ නාමයෙන් අපි යාඥා කොට මේ සියල්ල ඉල්ලා සිටිනවා. எங்களை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தினாலே வேண்டி நிற்கிறோம். ආමේන්. මක්නිසාද මම නුඹලාට බාර දුන් දේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලැබීමි. එනම් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය. මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානක් දී මේ කුසලාන මාගේ ලෙයින් පිහිටුවන අලුත් ගිවිසුමය. යම් පමණවර නුඹලා මෙයින් බොන්නහුද එපමණවර මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. මක්නිසාද නුඹලා යම් පමණවරක් මේ රොටි කන්නහුද කුසලානෙන් බොන්නහුද එපමණවරක් ස්වාමින් වහන්සේ එනතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්නහුය. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது, நீங்கள் இது பானம்
என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தப்படிய பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வரும் அளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். මහෝත්තම දෙවි පියාණනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා අද දවසේත් මෙලෙස යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් රැස් වී උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්නටත් උන්වහන්සේව සිහි කරන්නටත් ඒකට සහභාගීකම් පවත්වන්නටත් අපිට ලැබී තිබෙන අනගී අවස්ථාව ගැන மகத்துவம் நிறைந்த பரலோகத்தின் பிதாவை நன்றி சொல்கிறோம். இந்த காலையில் கூட இப்படியாக ஒன்று கூடி அன்று இயேசு கிறிஸ்து நினைவு கூர்ந்து பங்கு கொண்டு அன்று இப்படியாக ஆராதித்து ஒன்று கொடுத்திருக்க நேரத்துக்காக ස්වාමිනේ අපි ස්තුති කරනවා මෙලෙස අපට රැස් වෙන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන. ස්වාමිනේ අපි යාඥා කරනවා අප රට වටාද ඒ වගේම විවිධ ලෝකයේ විවිධ ස්ථානවලද මෙලෙස රැස් වෙන්නා වූ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් සමග සිටමින් ඔවුන්ටද ආශිර්වාද කළ මැනව. ஆண்டவரே விதமாய் ஒன்று கூடுவதற்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த வாய்ப்புக்காக உங்க நன்றி சொல்கிறோம். நாடு முழுவதும் இந்த விதத்திலே ஒன்று கொடுக்கிற ஒவ்வொருவரும் கூட இருந்து அவருடைய பாகத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தாரலாம். ස්වාමිනේ මේ වෛරස් ආසාදන තත්ත්වය නිසා ඒ වගේම විවිධ තවත් හේතුන් මත
මෙලෙස රැස් වෙන්නට බැරිව සිටින්නා වූ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් තනියෙන් සිටින්නා වූ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් සමග ඔබ වහන්සේ සිට ඔවුන්ව ඇදහිල්ලෙන් ශක්තිමත් කර ඔබ වහන්සේට ළඟව තබාගත මැනව. ஆண்டவரே, இந்த தொற்று வைரஸ் காரணமாகவும் வேறு காரணங்கள் நிமித்தமாகவும் ஒன்று கூட முடியாமல் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தனிமையிலே இருக்கின்ற இந்த பிள்ளைகளுடன் கூட இருந்து அவர்களுடைய பாகத்தை அவர்கள் கொடுத்தரலும். ස්වාමිනී අපි යාඥා කරනවා ඉන්දියාවේ සිටින්නා වූ ඇදහිලිවන්තයන් බොහෝ දෙනා ගැන ඒ වගේම එතනින් එහාට ස්වාමිනී පැතිර සිටින්නා වූ සෑම ඇදහිලිවන්ත சகோதர சகோதரியாක්ම අපි ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරනවා. ஆண்டவரே, இந்தியா தேசத்திலும் மற்ற நாடுகளிலும் அன்றே இருக்கின்ற உமது பிள்ளைகள் விசுவாசிகள் ஒவ்வொருவரையும் உமது கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ස්වාමිනී අපි යාඥා කරනවා අප දැන් ගෙනෙන්නා වූ පඬුරු වලටද ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කර ඒ අපේ දුර්වල පඬුරු ඔබ වහන්සේ බාරගෙන ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය වර්ධනය උදෙසා පාවිච්චි කළ මැනව. ஆண்டவரே, எங்களுடைய எளிமையான இந்த காணிக்கைகளையும் கூட தேவரீர் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக வேண்டுகிறோம். அதை உமது ராஜ்யத்தின் விருத்திக்காக பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ස්වාමිනී අපේ ඉදිරිපිට තිබෙනා වූ මෙම සතියට ඒ විවිධ බාධක අභියෝග ජය ගනිමින් මුහුණ දෙන්නට යේසුස් වහන්සේ තුල අපට පිහිට වුණ මැනව. ஆண்டவரே, எங்கள் முன்பதாக இருக்கிற இந்த வாரத்தை நாங்கள் உமக்கு அதில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அதில் ஏற்படுகிற தடைகளையும் சவால்களையும் எதிர்கொண்டு வாழ்வதற்கு அன்று இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக எங்களுக்கு உதவி செய்தருளபடியாக வேண்டுகிறோம். අපි දැන් ඔබ වහන්සේගේ හස්තවලට බාර වී කැප වෙනවා අපේ ගැලවුම්කාර ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. எங்களை உமக்கு அர்ப்பணித்து ஒப்புக் கொடுத்து வேண்டிக் கொள்கிறோம் அன்ற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. ආමේන්. Announcements today would sound very much like the Ten Commandments. Other මේ තිබෙන දැන්වීම හරියට දසපණිත වගේ ඔබට ඇහෙයි මං කියනකොට. இன்று இருக்கும் அறிவித்தல்கள் கூட உங்களுக்கு சில நேரங்களில் 10 கட்டளைகள் போல தோன்றலாம். This place being a public place of worship, extra rules apply now to public places of gathering. මේක මේ ප්‍රසිද්ධ නමස්කාර ස්ථානයක් හැටියට සැලකෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකට යම් විශේෂ නීති රීති ටිකක් මේ දවස්වලට බලපවත්වනවා. இது பகிரங்க வழிபாடு ஸ்தலமாய் கருதப்படுகிறபடியினாலே அதற்கு குறிப்பிட்ட சட்டத்திட்டங்கள் அதில் ஏற்படுகின்றன. If we fail in obeying those rules, and if any person associated with us is infected or affected, we'll all get affected. We'll all will have to go for quarantine. අපි යම් කිසි කෙනෙක් මෙතන අපි රැස් වෙන කෙනෙකු හරහා යම් කිසි ආසාදනයක් එහෙම ඇති වුණොත් අපි අනේන නිසා අපි හැමෝටම ඊට පස්සේ නිරෝධායනය වෙන්නට සිදු වෙනවා. எங்களில் யாராவது ஒருவருக்கு இந்த தொற்று ஏற்பட்டால் நாங்கள் அனைவருமே இந்த தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்பட வேண்டியவர்களாக இருப்போம். So here are the commandments. එහෙනම් මෙන්න දැන් අනපනත්. இதோ கட்டளைகள். Do not come into the building outside meeting hours. මෙම ගොඩනැගිල්ල තුලට රැස්වීම පැවැත්වෙන වේලාවේ ඇර වෙන වේලාවක පැමිණෙන්නට එපා. இந்த கட்டிடத்துக்குள் இந்த மண்டபத்துக்குள் கூட்டம் நடைபெறுகிற நேரம் தவிர்த்து வேறு நேரங்களில் வர வேண்டாம். When we say meetings, any meeting, Bible study, prayer meeting, sisters meeting, worship meeting, when the meetings are there, you should come. Outside the meeting hours, sometimes we have the habit of just walking in just to say hello, and sometimes even to, after marketing retired, we come and sit here for a while, pray and go away. Let us not do that, because outside the meeting hours we do not have the facilities like washing and cleaning and all that, measuring of the temperature. Those are not in place. So do not come for the next maybe 2 weeks or so to see how it will go. Outside the meeting hours, don't come. ඉතින් මේ අපි රැස්වීම කියපුවාම ඕනෑම රැස්වීමකට ඔබට එන්න පුළුවන්. බයිබල් පන්ති, ආඥා, නමස්කාර, සහෝදරියන්ගේ රැස්වීම, විවිධ දේවල්. ඒ වලට එන්න.
හැබැයි ඊට අමතර වෙලාවල එන්න එපා. අපි සාමාන්‍යයෙන් පුරුද්දක් තියෙනවා අපි මේ කඩේට ආවත් සමහර විට පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා බලලා මෙහි ඉන්න අයට සුබ පතලා මේ තියෙන සුව දුක් ਵਿਚාරලා යනවා. ඒක අපිට වෙනදා අපි අගය කරන දෙයක්. නමුත් මේ වෙලාවේ ඒ වෙලාවට නෑනේ කවුරුවත් උණ බලන්න කෙනෙක් නෑ, අතසෝදවන්න කෙනෙක් නෑ. ඒ නිසා අපි ඒ වෙලාවට අවේලාවට එන්නේ නැතුව ඉන්න. මොකද යම් හේකින් යම් ආසාදනයක් ඇති වුණොත් මේ අපි සමග සහභාගී වෙන කෙනෙකුට අපි ඔක්කොටම නිරෝධායනය සඳහා කැප වෙන්න වෙනවා. ඒක වෙනවා. ඒක තමයි නම් ලයිස්තුව එහෙම ගන්න ඔක්කොම. ඒ නිසා අපි අපව බලා ගන්න ඕනේ සම්බන්ධව එන්න එපා අමතර වෙලාව. ஆகவே நீங்கள் கூட்டங்கள் நடைபெறுகிற நேரம் என்று சொல்லும் பொழுது அது ஜெப கூட்டமாக இருக்கலாம், வேத படிப்பாக இருக்கலாம், சகோதரர்கள் கூட்டமாக இருக்கலாம். இப்படிப்பட்ட கூட்டங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் நீங்கள் வர வேண்டும். கூட்டங்கள் தவிர்த்து மற்ற நேரங்களுக்கு வர வேண்டாம். பொதுவாக எங்களில் சிலருக்கு பழக்கம் இருக்கிறது, கடை தெருவுக்கு வரும் பொழுதும் சற்று இளைப்பாறி செல்வதற்கு இங்கு வருவதுண்டு, இங்கே இருப்பவர்களை வாழ்த்துவதற்கு வருவதுண்டு. அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அடுத்த சில வாரங்களுக்கு நாங்கள் செய்யாதிருப்போம். என்று சொன்னால் கூட்டங்கள் தவிர்த்த நேரங்களிலே மற்ற நேரங்களிலே கைகளை கழுவுவதற்கான வசதிகளோ அல்லது உடல் வெப்பநிலையை கணிப்பிடுவதற்கான வசதிகளோ செய்யப்பட மாட்டாது. ஆகிய தற்செயலாகவோ யாரில் எங்களுடன் ஐக்கியம் கொள்ளுகிற யாராவது ஒருவருக்கு இந்த தொற்று ஏற்படுமா இருந்தால் நாங்கள் அனைவருமே இந்த தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்பட வேண்டியதாக இருக்கும். ஆகவே கூட்டம் தவிர்ந்த நேரங்களில் வருவதை நாங்கள் தவிர்த்து கொள்வோம். Even during the meeting times, do not go into the areas of the building which is generally considered as accommodation for people. Do not go into those areas. ඒ වගේම මෙහෙයන් වෙලාවට ආවත් සාමාන්‍යයෙන් මෙහි ඉන්න අය ජීවත් වෙලා ඉන්න ප්‍රදේශ තියෙනවානේ. ගෙවල් වගේ කාමර හෝ තැන් වල නිදියන ඒ වගේ තැන් වලට යන්න එපා. கூட்டத்துக்கு வந்தாலும் கூட இங்கே தங்கியிருக்கிற அறைகளுக்கு பக்கம் செல்ல வேண்டாம். These are just general rules for the next few weeks. After that we'll get back to our normal habits. ඉතින් මේවා අර මේ සති කීපේට පොඩි සීමාවක් විතරයි. ඊට පස්සේ අපි ආය අපේ පුරුදු පරිදි අපි ඉන්නවා. இவை அடுத்த ஒரு சில வாரங்களுக்கான கட்டுப்பாடுகள் மாத்திரமே. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் வழக்கத்துக்கு திரும்புவோம். During the next week, if at all possible, stay at home as much as possible and use the telephone to contact one another and talk and fellowship. ඊළඟ සතිය පුරා පුළුවන් තරම් දුරට ගෙවල් වලටලා ඉන්න. අපේ අවවාදය එච්චරයි. මොකද බය කිරීමක් නෙමෙයි, නිකන් අවවාදයක්. පුළුවන් නම් ගෙදර ඉන්න. හැකියතරම් දුරට දුරකථනය පාවිච්චි කරලා කතා කරන්න, අමතන්න, සහභාගීකම් පවත්වන්න. அடுத்த சில வாரங்களுக்கு முடிந்தளவு வீட்டிலேயே இருக்க பாருங்கள். வெளியில் செல்வதை தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள். தொலைபேசி மூலமாக ஒருவருடன் ஒருவர் தொடர்பு கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். Please by all means contact the elders for anything, and those who live here, you know our telephone numbers. Each one is carrying a phone. You can always contact. One number is not working, don't get upset, try the other number. Another person like that you have to contact. වැඩි මහල්ලන්ව කරුණාකරලා සම්බන්ධ කරගන්න ඕනෑම වෙලාවක අපි හැමෝටම දුරකථන තියෙනවා. මෙහි ඉන්න අයටත් තියෙනවා. හැම දිනාටම දුරකථන එකක් හෝ වැඩි ගණනක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ කතා කරන්න. එක නම්බරයක් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අමනාප වෙන්නේ නැතුව තව නම්බරයක් කතා කරලා අවධානය ගන්න බලන්න. உங்களுக்கு எந்த ஒரு நேரத்திலும் தேவை ஏற்படுவேன் இங்கே இருக்கிறவர்களையோ சபை மூப்பர்களை தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அவர்களுடைய தொலைபேசி இலக்கங்களை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். ஆகிய ஒருவருக்கு அழைத்து பார்க்கும் பொழுது பதில் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் மனமுடைந்து போகாமல் இன்னும் ஒருவருக்கு முயற்சி செய்யுங்கள். සමහර නම්බර තියෙනවා මමත් කියලාමයි පටන් ගන්න කතා කරනකොට මගේ භාර්යාවට මේක නම් ආන්සර් කරන්නේ නැති නම්බරයක් කියලා. එහෙම තමයි. ඉතින් මොනව කරන්නද අපි ඉතින් කොහොම හරි ඒක කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සමහර විට එහෙම වෙනවා. කවන්නේ කොහොමද? Let us stop all our cottage meetings for 2 weeks. අපි අපේ ගෙවල් වල පවත්වන රැස්වීම අපි සති දෙකකට අපි නවත්වමු. අපි සති දෙකකට එච්චරයි. For 2 weeks we will stop. ඒ මොකද දැන් අපි ගෙදර රැස්වීමක් තියෙනකොට ගෙදර උදවියට කියන්න බෑනේ එන්න එපා කියලා අපිට.
එයාට හිතන වැත සමහර විට අපි එනකොට පිට ආයේ එනවා නිකන් ඇවිදගෙන එනවා. ඉතින් එතකොට ඒකට කියන්නත් බෑනේ අපිට එන්න එපයි කියලා. ඒ නිසා විශේෂම ආරාධනාවක් ඇතුව ඔබ ගිහිල්ලා යමක් පවත්වනවා නම් මිස අපි සාමාන්‍යයෙන් සභාවෙන් පවත්වන ගෘහස්ත රැස්වීම සති දෙකකට විතරයි අපි දැනට අවලංගු කරනවා. Unless you are specifically invited to come into the house, let us try to refrain from going for 2 weeks. வளமையாக சபையினால் நடத்தப்படுகிற வீட்டு கூட்டங்களை நாங்கள் 2 வாரங்களுக்கு நடத்தாதிருப்போம். 2 வாரங்களுக்கு மாத்திரம் எந்த ஒரு வீட்டு கூட்டங்களும் நடத்தாதிருப்போம். நீங்கள் குறிப்பிட்டு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு நீங்கள் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய மற்றபடி வளமையான வீட்டு கூட்டங்களை நாங்கள் 2 வாரங்களுக்கு நடத்தாதிருப்போம். Our meetings that are held in this building will be held as usual. මේ ගොඩනැගිල්ලේ පවත්වන සියලු රැස්වීම් දැනට කියන හැටියට නම් සුපුරුදු පරිදි පැවැත්වෙනවා. இந்த மண்டபத்துக்குள்ளே நடைபெறுகிற கூட்டங்கள் வளமையின்படியே நடைபெறும். Thank you. Trying to bring offerings. දැන් නමස්කාර අපි කන්දුගෙන අතර ඊයක් කියමු. காணிக்கையை கொண்டு வரும் நேரத்தில் ஒரு பாடலை பாடுவோம். Close the service with prayer. Our most gracious, loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for the faithful few who gathered this morning to worship you. Father, we thank you, Lord, that we don't follow commandments, but, Lord, the fulfillment of the commandments through you, Lord, we believe in Jesus Christ, the resurrected Lord, and commandment that you have given us, Lord, to love you with all our hearts. Lord, pray, Lord, this morning that we will endeavor, Lord, to
correct that which is wrong. Lord, the word, Lord, would categorize Christians as those who are following the Ten Commandments. So, Lord, help us, Lord, that they may see that Thou art living in us, and through our lives, Lord, we are testimony to them. Father, we thank you, Lord, for those who, Lord, celebrate their birthdays this week, especially our sister Kenistila Jnana Prakasha, who is celebrating her birthday today. Lord, we ask you to bless her, Lord, and strengthen her and use her for your service. Father, we pray for any others who we have missed out mentioning, Lord, that Thou will bless them, Lord, as they celebrate their birthdays or their anniversaries. Father, we pray at this time, Lord, for those who are unable to come this morning to various reasons, maybe some laid up in beds of sickness, others, Lord, who have problems in their own homes, unable to come. Lord, be their portion this morning. Father, we pray, Lord, for those who are in infected areas who cannot meet in this manner. Lord, we pray, Lord, that you will be close to them, Lord, even as they have fear in their hearts, that you will, Lord, help them to observe the health regulations and, Lord, trust that you are our God that healeth us. So, Lord, I pray especially, Lord, for our country, not only, Lord, for this COVID situation, but also the political scene. Lord, that you will spare this country from going, Lord, to a dictatorial path. Lord, I pray, Lord, for wisdom for those who are leading the country. Lord, pray, as you have told us to pray for our leaders. We pray for them and strength for them, Lord, that they may realize what is good for them and for the country. So, Father, we ask you, Lord, to be with us as we go from here. Now commit our way to you, Lord, and we ask you to be with us in the coming week. In and through the name of our Lord and our Redeemer, the Lord Jesus Christ. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of our Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us this morning and till the Lord comes. Amen.